Oh, yalah. Halo, Masak lagi. sekarang kita mau ngambil Google AdSense punya teman ke pos. Hagmin. Punya kamu. Nah, kita. Toy Hakmin tani. Warik kag Pilipinas sa kita. Anda saja kana Pilipini. Bueno. Hello. Go to post office Saudi Riyadh. Take the pin code. Bye. Si pulis po. Hasil walala. Lisa Gulisa. Ada bas Lisa iji hadapin number ana. Irjatani. Mita. Mungkin batas bo irjatani hina. Cek tani mungkin iji hadapin Truck. number Google AdSense. Asan go lasim ada track number. Tagalog. Ada bas. Sabi, babalikan ko pa kasi wala pa yung Google Pin ko. Hindi ko pa makuha. Okay? Yala. 1 hour later. Dimas, Bos. Wala. Na kami sa Jollibee guys. Tingnan namin kung open na ulit ang dining dito sa Riyadh. Open na nga siya guys. Kaso lang social distancing yung mga table guys. Ayan. Social distancing. Ayan, open na ulit ang dining. Nag-order kami sa Jollibee. Ayan, sa Jollibee. Katil. Bes. Kater akil cowboy. Shoot. Kulo akilin ta. Tang. Akil kulo ta. Wala, sana mampun. Bili tayong pandesal guys dito sa Blue Ribbon Bake Shop. Blue Ribbon Bake Shop. Dito pa lang entrance.
Let's go. Sira pa tong may potato corner. Cheddar!